Alhamdulillah, falikul isbah wa munawwir al-lail was-sabah binuri sayyidil milah sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ashraka bihil kaun wala adada ma ta'aqaba al-jadidain wa dhahara fil afaqi wala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ta'aqaba laylun wa naharun wala nas'alu subhanahu wa ta'ala أن يوفقنا وإياكم في كل مساء وكل صباح لطاعة جديدة له سبحانه وتعالى واتباع لسيد الملاح محمد الذي من اتبعه أفلح فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه واتباع حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, beliau menyampaikan tausiahnya memulai dengan mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menerangi daripada alam semesta ini dengan cahayanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam diaturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah menerangi dengan cahayanya alam semesta ini, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan cercahan cahaya tersebut dengan mengikuti daripada syariatnya, sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi maupun di malam harinya, kapanpun dan dimanapun. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikutinya dan bisa menjalankan daripada syariatnya. Amin ya rabbal alamin. Faman iftataha يومه في كل صباح افتتحه بطاعة لله سبحانه وتعالى أصبح نشيطا بطاعة الرحمن وأصبح يومه مباركا، فما دخل عليه من رزق دخل عليه رزق مبارك، فما اكتسبه من رزق معنوي من استفادة في العلم أو غير ذلك كان له بركة في ذلك اليوم ببركة دعوة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في قوله بورك لأمتي في بكورها، والبكور يبدأ من طلوع الفجر. Barang siapa yang memulai harinya dengan melakukan amal-amal ibadah, maka dia akan melewati menjalani hari-harinya dengan giat, dengan rajin. Dan kalau misalkan dia mendapatkan rezeki di hari tersebut, maka dia rezeki tersebut penuh dengan keberkahan. Begitu juga kalau di pagi tersebut dia mengambil sebuah faedah dengan dari menuntut ilmu, maka insyaallah ilmu yang dia dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat dan penuh dengan keberkahan, sebagaimana yang didoakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burika ummati fi bukuriha, diberkahi untuk umatku di pagi harinya. Yang dalam lafaz bukur tadi yang dimaksud adalah ba'da tulil fajar, setelah terbitnya fajar. ولهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي، في ذمة الله، في جوار الله،
إلى أن يأتي المساء، ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يصبح. من آذاه فكأنما آذى الله subhanahu wa ta'ala. Dan juga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai tiba waktu sore. Dan barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka di malam harinya dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di waktu pagi. فالعبد إذا افتتح يومه بخير واختتم يومه بخير أي بعمل صالح مرضي لله فإن الله يتجاوز عنه فيما بينهما. Maka barang siapa dari seorang hamba yang memulai harinya dengan kebaikan dan juga mengakhiri daripada harinya di malam harinya sebelum tidur dengan kebaikan, maka Allah akan tajawaz, Allah akan membebaskan dari apa kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara keduanya. وفيما بين استيقاظه من النوم إلى أن يأوي إلى فراشه في آخر اليوم هناك وقت في ذلك ينبغي له أن يرتبه بطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يوم القيامة تعرض الساعات في كل يوم على صورة خزائن خزائن خزائن، فما وجدها من خزانة ملآنة بطاعة الله فرح وسر سرورا كثيرا، وما وجدها خالية حزنا حزنا كثيرا، وما وجدها فيها مخالفة استحى وغاص في الأرض حياء من الله سبحانه وتعالى. Dan barang siapa yang mulai bangun tidurnya sampai dia kembali lagi ke atas kasurnya untuk tidur, sepantasnya bagi kita untuk mengisinya dengan kebaikan dan menyusun waktu kita, disiplin dalam waktu, mengatur waktu dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lewatkan waktu kita begitu saja, karena nanti di hari kiamat semua amal kita akan disodorkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan amal tersebut setiap harinya seperti sebuah lemari, jadi satu hari seperti satu lemari. Nanti kalau dia mendapatkan membuka lemari tersebut penuh dengan amal kebaikan, tentu dia akan senang. Tapi sebaliknya, kalau misalkan dia membuka lemarinya ternyata kosong daripada kebaikan, maka dia akan sedih nanti di hari kiamat. فإذا كان العبد اعتنى بأوقاته ورتبها بورك له في عمره، إذ أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك، فأفضل ما ينفق العمر الذي هو النفس منه جوهرة لا قيمة لها. لو اجتمع الخلائق كلهم أن يردوا يوم مضى من عمرك لا يستطيعون، لهذا ينبغي أن تعتني بأوقاتك، فأفضل ما ينفق به العمر هو طلب العلم النافع الذي يزيدك قربا من الله، خشية من الله، مراقبة لله، يزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله. Dan sepantasnya bagi kita untuk mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya, disiplin tertib dalam waktu, karena waktu kita adalah umur kita, usia kita, dan usia kita, umur kita ini adalah model kita di dalam kehidupan. Oleh karenanya, barang siapa yang bisa mengatur waktunya dengan baik, dengan ketaatan kepada Allah, maka dia akan diberkahi waktunya
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diisi dengan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita lewatkan modal kita dalam kehidupan ini habis begitu saja. Tentunya dengan ketaatan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-'abd ma dama muttaqi lillahi subhanahu wa ta'ala muwadhiban ala ada' al-fara'id mujtaniban lil muharramat harisan ala fi'l al-masnunat fa innahu yamshi fi tariq al-wilayat la shakka annahu sayastafihu Allah bi sirr min al-asrar fayakun fiha lil wilayat فإن الله سبحانه وتعالى ما تقرب إلي المتقرب مثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما صاروا الأولياء أولياء إلا لأن الله أحبهم فتولى جميع أمورهم. Dan kalau kita sudah menjalankan daripada sholat 5 waktu, apa yang telah Allah wajibkan kepada kita, kemudian kita tambah dengan menjalankan daripada sunnahnya Nabi kita Muhammad SAW, maka itu sudah cukup menjadi salah satu tanda kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ma taqarraba ilayya mutaqarribun," dan tidaklah mendekati daripadaku pada hamba-hambaku orang yang mendekat kecuali dia melakukan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dan senantiasa seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa? Dengan melakukan daripada sunnah-sunnah. Oleh karena itu, ketika seseorang sudah dicintai oleh Allah, ketika seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan mengatur daripada urusan kekasihnya. Al-'abd ma dama harisan 'ala ta'atillah wa yahzan 'ala ma fatahu min ta'ah wa yahzan 'ala ma irtakabahu min al-mukhalafah, dhaka dalil على أن قلبه ملآن بالنور. Dan jika seorang hamba dia tekun untuk selalu menjalankan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedih jika dia melakukan kesalahan, dan sedih jika dia melakukan sebuah maksiat dan dosa, maka itu tanda bahwasanya di dalam hatinya ada cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Bangunnya tidur tadi. Berdiri. Maju. أنت تعال أنت جينا yang tidur tadi maju depan. النوم فيما بين الفجر والإشراق يسمى هذا نوم الغفلة. لأنه ما ينام في هذا الوقت إلا غافل. فإذا نعس الإنسان ينبغي أن يقوم يجدد وضوءه حتى يأتيه النشاط، فلا يفوزه الخير، لأن في مثل هذا الوقت توزع أرزاق العباد. فاسأل الله أن يوفي رزقك في مثل هذا الوقت، ولا تكن طمعة للشيطان إذا أخذ بيدك تبعته، فإنك
قد تمر عليك الأيام ولا بتتزكى ولا بتتحلى ولا بتتخلى، وما جاء الطالب للمعهد إلا ليتخلى عن خلق ذميم هو مبتلى به، ويتحلى بخلق حميد هو ليس فيه، فيسأل الله أن يحليه به. هذا هو الفائدة من الجلوس المعاهد، حتى يخرج بعد ذلك فينفع نفسه وينفع المجتمع الذي يعيش فيه. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya tidur الخلل في المسكة حقك أنت، المسكة حقك هو حقه المسكة ما يمسك صلاة. kalau seseorang nggak bisa. Jika seseorang tidur setelah sholat subuh, ya, itu tidurnya adalah tanda dia orang yang mempunyai hati yang lalai. Tidaklah seseorang tidur setelah subuh kecuali orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah subuh itu Allah membagikan rezeki kepada setiap hamba-hambanya. Rezeki yang Allah bagikan hanya kepada hambanya yang beribadah bangun setelah sholat subuh. Kalau ada yang tidur maka dia tidak mendapatkan rezeki daripada Allah. Maka sepantasnya bagi seseorang murid itu dia duduknya di sebuah pondok adalah untuk menghiasi dirinya dari sesuatu sifat yang baik, dan tentu ada yang belum dia miliki, dan menghindari daripada sifat yang tidak baik. Maka sepantasnya bagi pengurus ataupun ustadz mendidik anak-anaknya, santri-santrinya, karena mereka datang di sini untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik dan menjauhkan mereka daripada sifat-sifat yang tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala ja'ala jabr al-fara'id min an-nawafil, wa kullu nafilatin tajburu faridatan min jinsiha. فلهذا إذا أكثرت من صلاة النافلة في الصلاة فإنها تجبر النقص الذي وقع في صلاتك من الفرائض. إذا أكثرت من الصيام، الصوم النافلة يجبر ما وقع في صيامك الفرض ما نقص به. وهكذا في صدقة التطوع تجبر ما وقع من نقص في زكاتك. وهكذا كل عبادة من النوافل تجبر جنسها من الفرائض. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم النوافل جوابر للفرائض. لكن يوم القيامة أما في الدنيا لا، إذا تذكرت أنك ما صليت أمس قم أقضي الآن، أو تقول بعدين بتجبرها بالنافل، ما تجبر في الدنيا لا، واجب عليك القضاء حيث فاتك شيء من الواجبات. هذا يوم القيامة إذا جاءت بصلاة الناقصة بصيام الناقص ولك نوافل كثيرة جبرت من تلك النافل من تلك الفريضة. Dan sesungguhnya hal-hal yang sunnah itu akan menambal kekosongan daripada kewajiban yang kita lakukan. Kalau misalkan kita melakukan sholat fardu, tentu kekurangan yang terjadi di dalam sholat fardu itu bisa kita tambal, bisa kita isi dengan sholat-sholat sunnah. Begitu juga puasa sunnah itu bisa menambal kekurangan yang ada di pada puasa yang wajib. Begitu juga sedekah sunnah itu juga bisa menambal kekurangan yang ada dalam zakat yang wajib. Oleh karenanya kita diminta untuk selalu melakukan hal-hal yang sunnah. Ini kita dapatkan nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Tapi kalau kita mendapatkan kekurangan atau tertinggal yang wajib di dunia, maka wajib diqadha. Bukan berarti kekurangan tadi bisa ditambal dengan yang sunnah. Tapi yang sunnah tersebut kita lakukan, nanti kita akan dapatkan, akan mengisi kekurangan kewajiban yang telah kita lakukan. Itu yang dimaksud sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya
yang sunnah itu menambal kekurangan yang ada dalam kewajiban kita. إن من اشتغل بالنوافل وأهمل الفرائض لم تقبل منه النوافل. متى يزكي الله نافلتك؟ بعد أداء الفرائض. حينئذ بعد ذلك تكثر من النوافل لأنك تريد أن تكسب المحبة من الله سبحانه وتعالى. فما يتأتى الإنسان أن يترك الفريضة ويشتغل بالنافلة، تأتى هذا سلف. أدي الفريضة ثم بعد ذلك اشتغل بالنافلة. كإنسان ترك الواجب الذي عليه عائلة، عليه أسرة، عليه أولاد، واجب عليه نفقتهم، زوجة واجب عليه نفقتها. لا أنا بشتغل بالأوراق وبالصلاة النافلة. يقول لا، هذا سنة، ونفقتك على عيالك وتربيتهم هذا واجب. فكيف تقدم السنة على الواجب؟ ما بيقبل منك إلا إذا أديت الواجب ثم أردت أن تتقرب بالسنة، فذاك هو طريق المحبة والقرب من الله سبحانه وتعالى. Jadi yang sunnah itu adalah jalan kita untuk mendapatkan daripada kedekatan kita dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi yang sunnah tadi tidak akan diterima oleh Allah kalau kita lalai dalam menjalankan kewajiban. Jadi salah jika seorang menyibukkan dirinya dengan yang sunnah, tapi yang wajib malah dia tinggalkan. Misalkan dia sibuk sholat sunnah aja, tapi tidak sholat 5 waktu, atau mungkin sholat 5 waktunya masih kok bolong-bolong, ya. Maka sholat sunnahnya tidak akan diterima. Begitu juga misalkan dia sibuk dengan nafkah sunnah, tapi zakat wajibnya dia tinggalkan, maka tidak akan diterima juga. Atau misalkan seseorang sibuk dengan berzikir kepada Allah, membaca wirid-wirid, tapi dia meninggalkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, itu juga apa yang dia amalkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah menjalankan kewajiban, kemudian menjalankan yang sunnah. Ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والعلم واجب ومندوب. الواجب ما كان يعلمك صحة المعاملة مع الله، تعرف بها الواجبات فتعرف لها، والمحرمات فتجتنبها. هذا علم واجب تعرفه، هذا علم واجب تعلمه. وما كان من العلم واجبا واجب على كل مسلم. يقول النبي محمد طلب العلم واجب على كل مسلم، شامل للذكور والإناث، شامل للذكور والإناث. ما هو مسلم خاص بالذكر، لا، مسلم اسم جنس، واسم الجنس في اللغة العربية يشمل الذكر والأنثى، سماء سماء. Kemudian bahwasanya menuntut ilmu ada yang wajib, ada yang sunnah. Ilmu yang wajib untuk kita tuntut, untuk kita cari adalah ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana hukum sah atau tidaknya muamalah kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang wajib. Dan kewajiban dalam menuntut ilmu itu sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dalam hadis tadi disebutkan lafaz muslim. Apakah hanya dikhususkan kepada laki-laki? Tidak. Tapi muslim di sini adalah ismun li jinsin. Kalau kita belajar ada namanya ismun li jinsin, berarti isim jenis itu mencakup laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu wajib menuntut ilmu bukan hanya atas kaum laki-laki, juga wajib atas kaum wanita.
واجب أن يعلم الولي أو يوكل من يعلمه الواجبات، أن الصلوات الخمس فريضة وصيام رمضان، ويعلمه الواجبات والفرائض في الإسلام. ما يجب الآن يتعلم صيام رمضان، يجب أن يعرف أن الصوم واجب، وكيفية الصوم يجب تعلمها حين يريد الصيام إذا جاء رمضان، واجب أن يعرف ذلك. مجرد أن يبلغ، أنت بلغت مثال في هذا الشهر، واجب عليك أن تعرف ذلك. كيف تبلغ ولا تعرف شروط الصلاة ووجوب الصلاة، ولا شروط الصيام ولا وجوب الصيام؟ كذلك يعلمه أن الكذب حرام، وأن الزنا حرام، وأن اللواط حرام، وأن شرب الخمر حرام، وهكذا، وأن الغيبة حرام، وإلا سيتربى على فعل الحرام وهو لا يدري. متى لا يتربى على ترك الحرام وفعل المحمود وترك المذموم إلا إذا تعرف عليه قبل البلوغ، فيعرفه ذلك قبلا، فإذا بلغ خلاص خذ عنده فلان التطعيم وعنده الفاكسين، خلاص ما عاد بيتضرر ولا بيتأذى بعد ذلك أبدا. Jadi kewajiban bagi setiap kita untuk mengetahui apa yang halal dan haram, apa yang membuat sholat kita sah daripada rukun-rukunnya, syarat-syarat sholat harus kita pelajari. Begitu juga kalau kita ingin berpuasa, maka sebelum melakukan puasa kita harus mengetahui dahulu apa saja yang membatalkan puasa, syarat wajib puasa, rukun puasa itu apa saja. Dan wajib bagi setiap wali, setiap anak, ataupun kalau misalkan walinya tidak mampu untuk mengajarkannya, dia wakilkan kepada orang lain seperti di pondok. Maka untuk mengajarkan hal tersebut, dan kalau lebih bagus lagi jika mengajarkannya sebelum dia balik, ya nanti ketika dia balik menjalankan kewajibannya sudah mengetahui bagaimana sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar. Jangan sampai ketika dia balik tapi belum mengetahui tata cara sholat yang benar, bagaimana syaratnya dia tidak tahu. Ketika sudah masuk bulan Ramadan dia belum tahu apa saja syaratnya, apa saja yang membatalkan puasa. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk dan juga mengenalkan kepada anak-anak apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti haramnya zina, haramnya liwat, haramnya minum minuman keras. Biar apa? Biar nanti ketika dia ketika balik atau sudah besar, sudah ada vaksin. Artinya di sini bisa ada sesuatu yang bisa menghalangi dia, mencegah dia daripada pekerjaan-pekerjaan maksiat atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. علم الواجبات سهل، لو جلس زمنا قصيرا مع أحد من العلماء أو طلبة العلم سهل يعرفه في زمن قصير. لكن للأسف اليوم يهتم بتعلم برنامج وإدخال برنامج في الجوال، لكن ما يهتم بأمر واحد في الدين أن يفهمه وكان جاهلا له. Sebenarnya mempelajari yang wajib saja itu sebuah perkara yang mudah, tidak memerlukan waktu yang lama. Tapi yang sangat disayangkan di zaman sekarang ini banyak orang yang lebih perhatian tentang apa yang ada di HP-nya, ya, susunan acara-acara yang ada di HP-nya, lebih penting mementingkan apa yang ada di dalam HP-nya. Akhirnya adalah sebuah ihmal daripada kelalaian, akhirnya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhutub ala al-minbar. Faja'a rajul yaqul ya Rasulullah 'allimni mimma 'allamaka Allah. Nazala min 'ala al-minbar wa 'allamahu wa raja'a yukammil khutbatahu sallallahu alaihi wasallam. Idan al-waqt ma yahtaj, lakin at-tawfiq 'aziz. لكن تعلم العلم الواجب سهل ولو في أوقات قليلات، لكن للأسف
ما حد يهتم بالدين، ولو ضاع عليه الجوال لصار مهموما أيام بل ربما شهور. لكن لو جهل أمر في الدين أو ترك واجبا من مأمورات الدين لأصبح وهو يمزح ويصفط مع أصحابه كأنه لم يفعل شيء يسخط رب العالمين سبحانه وتعالى. Kembali lagi beliau menyampaikan bahwasanya belajar ilmu agama itu mudah. Diceritakan suatu ketika Rasulullah SAW khutbah, dan waktu itu datanglah seorang untuk bertanya, ya Rasulullah, apakah kamu bisa mengajariku sebentar? Akhirnya Rasul turun dari mimbarnya dan mengajarkan kepada lelaki tersebut. Kemudian setelah hanya waktu yang sebentar, laki-laki tadi pulang dan Rasul kembali melanjutkan khutbahnya. Dari cerita ini menunjukkan belajar yang wajib itu adalah waktu yang sebentar, mudah. Tapi yang sulit itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. والحاصل أنه يجب عليك أن لا تقدم على أمر إلا بعد أن تعرف حكم الشارع. تقدم على ذلك، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو جائز، هل هو حرام، هل هو مكروه. فإذا علمت ذلك فحينئذ تحجم أو تقدم. يجمع لك الخير في كل يوم وتزداد علم. ما دمت تسأل، إذ العلم خزائن ومفتاح السؤال. فإذا أردت أن تزداد علما فاسأل، كلما جهلت أمرا اسأل. وأكبر علم يكون طالب علم يتعلم ويستحي أن يسأل الأستاذ عما لا يعرف، فذاك جاهل لا يريد أن يتعلم، قد رضي بجهله فأنى لنا بعلاجه، ما نستطيع علاجه. المريض له يحب المرض ما نستطيع علاجه، لكن نعالج المريض الذي يريد أن يتخلص من المرض، نحن نعينه. هو رضي على نفسه بالمرض، كيف نستطيع نعين؟ ما نستطيع. إنما نعين مريضا هو يحب الشفاء ويكره المرض، هذا واجب علينا أن نعينه حتى نوجهه إلى طريق الاستقامة، حتى يكون محفوظا من موجبات الندامة وإلى يوم القيامة. الله يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع ويجعلنا وإياكم موفقين لكل المنافع ويسهل لنا والانتفاع من منه عرفنا طريق المنافع محمد صلى الله عليه وسلم. Dan bagi penuntut ilmu sepantasnya dia kalau misalkan dia tidak mengetahui suatu perkara atau masalah, hendaknya untuk bertanya. Jangan malu untuk bertanya kepada gurunya atau ustadznya, karena malu dalam menuntut ilmu adalah sebuah sifat yang tidak baik, yang tidak terpuji. Beliau menggambarkan kalau misalkan kita malu untuk bertanya, seperti orang yang sakit. Kalau dia sakit kemudian datang kepada dokternya, tapi dia malu untuk menyampaikan penyakitnya, apakah bisa disembuhkan? Ya, tidak bisa disembuhkan. Berarti dia karena dia sudah ridho akan keadaannya, penyakit tersebut ada di dalam dirinya. Sama seperti orang yang jahil, dia pengen belajar tapi tidak mau bertanya apa ya hukum atau masalah yang dia tidak ketahui. Beda halnya jika seseorang dia sakit, kemudian dia bertanya apa obatnya, apa penyembuhnya. Seperti orang apa? Orang yang menuntut ilmu, ketika ada masalah dia tidak tahu, dia bertanya, tentu akan dibantu. Penyembuhannya bagaimana, masalah ini bagaimana. Perumpamannya seperti itu. Jadi kalau penuntut ilmu jangan malu untuk bertanya. Bahkan kalau kita ingin melakukan suatu pekerjaan, harus kita ketahui terlebih dahulu apakah yang akan kita lakukan ini adalah sesuatu yang wajib atau sunnah atau mubah atau makruh ataupun haram. Biar kita setiap harinya bisa terus menambah ilmu kita dan terus bertambahlah cahaya di dalam diri kita.
Waalaikumsalam. Mengatakan terkait seseorang yang apa itu Ustaz, yang dalam dirinya ada sudah pernah minum minuman haram, makan berharam. Ada yang mengatakan bahwasanya orang tersebut itu sulit menerima ilmu. Untuk penjelasan itu bagaimana Ustaz? Yang ditanyakan tadi, yang ditanyakan sulit menerima, iya. Terus lurus. yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan penjelasan terkait seseorang yang dalam dirinya makan dan minuman haram. Ya. Orang tersebut sulit menerima ilmu. Maksudnya bagaimana? Oh yasma kalam anna man akala wa syaribal minal haram yasub alaihi li talabil ilm. من أكل الحرام ليس يصعب عليه ترك العلم، يصعب عليه عبادة الله. من أكل الحرام عصت جوارحه شاء أم أبى، ومن أكل الحلال أطاعت جوارحه شاء أم أبى. Jadi makan dan minum yang haram itu bukan membuat dia sulit untuk menuntut ilmu, tapi memudahkan dia untuk melakukan maksiat kepada Allah. Sebagaimana kan waman akal harama asad jawarihu sya'am abah, barang siapa yang makan makanan haram maka anggota tubuhnya akan melakukan maksiat, ia kehendaki atau tidak. Jadi itu masalah maksiat, bukan masalah menuntut ilmu. ومن أكل الحلال أطاع جوارحه شاء أم أبى. Kemudian lanjutannya waman akalal halala ata'at jawarihu sya'a am abah. Barang siapa yang makan makanan halal maka anggota tubuhnya untuk mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dia kehendaki ataupun tidak dikehendaki. Ada yang lain lagi? Bermaksud min hadithin Nabi ad-dinu nasihat. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي معظم أعمال الدين مرتكنة في النصيحة، كأنه قال جعل الدين كله النصيحة، أي من مهمات الدين، والدين كله يجتمع في كلمة واحدة وهي النصيحة. هذا معناه. Jadi ada pertanyaan tadi, apa maksud hadis yang bersabda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Artinya secara global agama itu adalah nasihat kepada kita semua, entah kepada mujtama, kepada masyarakat, atau mungkin kepada individu. Agama itu adalah nasihat secara globalnya, ya, mungkin itu yang dijelaskan. Ada lagi? Di belakang الدين ada. النصيحة. رأيت إنسان يسيء في صلاته تنصحه، تقول شوف صلاتك عورتك تبان من ظهرك، هذا واجب. فالنصيحة قد تكون واجبة وتكون مندوبة. رأيت واحد يصلي حاسر الرأس، تقول والصلاة حاسر الرأس مكروه، لماذا لا تستر رأسك؟ رأيت طالب علم يسيء التصرف، واجب على الأستاذ أن ينبهه، فما دخل المعهد إلا ليغير خصاله الذميمة ويبدلها بخصال حميدة.
Kemudian beliau menambahkan, agama adalah nasihat, adalah kalau misalkan kita melihat ada seseorang yang kurang dalam sholatnya daripada syarat sholat seperti terbuka auratnya, maka hukum menasehatinya adalah wajib. Menyampaikan nasihat tadi wajib, karena sholat yang dia lakukan tadi tidak sah. Terkadang nasihat itu hukumnya sunnah, seperti melihat ada saudaranya yang sholat tidak menutup kepalanya, tidak pakai peci atau kupiah, maka hukum nasihat tadi adalah sunnah untuk mengingatkan supaya ketika sholatnya dia menggunakan kupiah atau peci. طالب علم يجلس في درس نايم، الأستاذ يقول له قم، إيش فائدة من حضورك في الحلقة وأنت نايم؟ هذه نصيحة. جالس هكذا مثل جلوس الشيطان مذموما مدحورا، ينبهه يقول هذه ما هي جلسة محمودة هذه. ربي لو كان يعرف أن رقبتك ما تحمل رأسك بيجعل لك عمود زايد هنا علشان يعينك في حمل الرأس. Ya, juga diantaranya kalau misalkan ada temannya atau santri yang melakukan sebuah perlakuan yang tidak baik, maka wajib seorang ustadz untuk memperingatkannya. Ya. Atau ketika dalam hadis sebuah pembelajaran atau majelis ada yang melihat temannya yang tidur dibangunkan atau dia duduk sambil menyenderkan kepalanya dengan tangan seperti ini, ya, maka juga wajib ditegur, ya, karena itu adalah sifat yang tidak baik. Apa gunanya tangan tadi, kepala kita disenderkan ke tangan pada kalau misalkan leher kita ini tidak kuat. Kalau tidak kuat mungkin nanti sudah diciptakan, kata beliau ya, diciptakan di sini ada kayu untuk menyangga kepala kita. Ya, ngapain kalau misalkan harus bersender dengan tangan, padahal leher kita sudah kuat untuk menyangga kepala kita. طالب علم يستخدم متاع إخواني بغير إذن، هذا ما هو طالب علم، طالب جهل. يستخدم صندل غيره بغير إذن، كتاب غيره، قلم غيره، ثوب غيره بغير إذن، هذا ما هو طالب علم، هذا طالب جهل. إذ هذا لا يجوز شرعا، فكيف تكون تطلب العلم وأنت ترتكب الحرام فضلا عن غير ذلك. Dan juga tidak pantas bagi seorang menuntut ilmu kalau dia misalkan memakai sendal temannya, ya, atau memakai kitab temannya, atau bahkan ada yang memakai baju temannya tanpa izin. Ini bukan penuntut ilmu ini, kata beliau. طالب علم ينبغي أن يكون من مظهره يحكي أنه طالب علم حتى يحب الناس العلم. إذا كان طالب علم شكله لا يعتني بلباس أهل العلم، شكله لا يعتني بمعاملة أهل العلم، لا أخلاق أهل العلم، لا آداب أهل العلم، لا معاملة أهل العلم، لا لباس أهل العلم. فكيف بين الناس بيحبون العلم؟ ما بيحبون العلم، بيبغضون العلم. من السبب؟ أنت السبب. ولو رأوا الآداب والأخلاق من طلبات المعاهد لأحب الناس العلم وأقبلوا بأولادهم على العلم، لأن كل الناس يحبون لأولادهم الخير، عندما يرون الخير يحبون أن يكون أولادهم من أهل ذلك الخير. Dan sepantasnya bagi seorang penuntut ilmu itu dia melakukan dalam sikapnya dan tindakannya adalah sesuatu yang baik, akhlak yang baik. Karena yang dilihat oleh masyarakat itu bagaimana sikapnya, akhlaknya, adabnya. Karena orang memandang itu bukan memandang ilmunya apa yang dia terima di dalam pondok. Kalau misalkan orang sudah melihat sikapnya, tindakannya baik, tentu orang akan suka, masyarakat akan suka untuk menuntut ilmu. Tapi kalau memperlihatkan sikap tindakan yang tidak baik di hadapan masyarakat, pakaiannya bukan pakaian orang yang menuntut ilmu, tindakannya juga bukan. Bagaimana bisa masyarakat mau dan suka untuk menuntut ilmu? Bagaimana nanti masyarakat mau memasukkan anak-anaknya ke dalam pondok karena melihat orang yang menuntut ilmu ternyata begini sikapnya, begini tindakannya, pakaiannya begini. Tapi sebaliknya,
Kalau dia memperlihatkan sikap, tindakan, pakaian yang baik sebagaimana halnya seorang penuntut ilmu, maka nanti akan banyak masyarakat yang akan mengantarkan anaknya masuk ke dalam pondok. Karena masyarakat itu, orang tua tuh pengen anaknya baik, dan itu bisa lihat dengan mata saja. طالب علم يتشبه بالكفار الذي يراهم في السوشيال ميديا. هو طالب علم ظهروا الآن كثير في المعاهد يتشبهون بالكفار، إما في قصاصاتهم من أعلى شعار ومن أسفل مخطط مثل الشارع المخطط، ومنهم من يكثر شعاره تشبها لفهم. شاف واحد في التيفي يتشبه به. تتشبه بمن؟ تشبه بالعلماء العاملين، تشبه بأهل التقوى إذا تريد من أهل التقوى، تشبه بأهل الصلاح أن تريد من أهل الصلاح. لهذا إذا رأيت عالما عاملا يعمل عمل فإنه لا يعمل عن هوى، إنه يعمله عن علم فاقتدي به. لكن إذا رأيت عوام يفعلون شيء لا تقتدي بهم، فضلا أن تكون ترى فاسقا أو كافرا في التيفي أو في السوشيال ميديا. Tapi yang sangat disayangkan di zaman sekarang ini, banyak penuntut ilmu mereka mengikuti yang dilakukan oleh orang kafir. Seperti rambut, misalkan rambut di atasnya tidak dipotong, di sampingnya dipotong, atau bikin garis-garis di bagian sampingnya. Mereka mengikuti siapa? Mengikuti orang kafir. Padahal tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu dia mengikuti daripada orang yang kafir. Kalau dia ingin menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, maka ikutilah oleh pakaian orang yang soleh. Bagaimana akhlaknya orang soleh, ikutlah mereka. Bukan malah mengikuti daripada orang yang munafik, yang tidak soleh saja tidak pantas untuk diikuti, apalagi orang yang kafir. الخير كله في اتباع من سلف من العلماء العاملين المتقين، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم. هو جالس في مجلس العلم يطلع الكوفية ويخرجها، يطلع الكوفية ويخرجها. إذا كانت كوفية ثقيلة على رأسك فاشتري لك كوفية خفيفة حتى لا تتأذى بها ولا تخلعها في المجالس، أو يلهمه الشيطان حتى يحرك الشعرات التي على رأسه فيدخله بذلك غرور، والغرور من الشيطان، والكبر من الشيطان، والرياء من الشيطان، ومحبة الثناء من الشيطان. الذي هو من الرحمن هو أن تسيء الظن في نفسك وتتعرف على عيبك حتى كل يوم تصلح عيب من عيوبك. هكذا تمشي في طريق الرحمن وتمشي على مسلك حبيب الرحمن، فتتخلى عن أمور ذميمة وتتحلى بأخلاق الزيان. والله يوفقنا وإياكم للتخلي عن خلق ذميم يبغضه الله ورسوله، والتحلي بخلق حميد يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, tentunya kita mengikuti juga bagaimana orang yang soleh, yang mempunyai ilmu dan mereka mengamalkan daripada ilmunya, dan bukan termasuk daripada adab yang baik. Misalkan kata beliau, diduduk di sebuah majelis, dia mengangkat kupiahnya, nanti taruh lagi, nanti diangkat lagi, nanti dipasang lagi kupiahnya, seakan-akan kupiahnya itu berat sekali. Nanti diangkat, nanti turunkan lagi. Ya, kalau gitu beli kupiah yang ringan aja. Ya, jangan dipakai lagi kupiahnya itu. Atau misalkan ada seseorang yang dia mau mengangkat kupiahnya untuk memperbaiki daripada rambutnya. Nah, ini semua pekerjaan itu adalah daripada tipuan-tipuan setan dalam sebuah majelis. Ya, jangan sampai kita mengikuti tipuan dan godaan setan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah taufik untuk menjauhi daripada sifat-sifat yang tidak baik, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat yang baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin.
اللهم يا من وفق عن الخير وعن وفقنا الخير وعن عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واصلح لنا قلوبنا واصلح لنا اولادنا وبناتنا وصلاتنا يا رب العالمين. ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجد كل ما يسخطك عنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك زياده في الدين وبركه في العمر وصحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة ومغفرة بعد وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب وجوادا على الصراط ونصيبا من الجنة وزين. اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.